U našoj temi ću vam nešto više govoriti o glavnim uzrocima nastanka podočnjaka. Govorit ću vam koja je razlika između podočnjaka i vrećica ispod samih očiju i kada budemo saznali sve ove uzroke, a neki su izuzetno opasni, onda možemo razmišljati kako da se zapravo to potencijalno može riješiti. Ajde, molim vas, pratite emisiju do kraja, bit će jako interesantno. O problemima ispod očiju imamo dva karakteristična pojma. Jedan se naziva podočnjaci, drugi se nazivaju vrećice ispod očiju. One su dva različita segmenta koji u nekakvim starijim dobnim populacijama mogu se zajednički udružiti. Međutim, za lakše razumijevanje, podočnjake ćemo nazvati ako imamo ove probleme ispod očiju ispod 35. godine života. I u najvećem broju slučajeva ovakva vrsta problematike je uvjetovana genetski. Jednostavno genetika uzrokuje da imate vidljive crne tame podočnjake, ali to se događa ispod 35. godine života. Nakon 35-40. godine života počinje se mijenjati u velikom broju slučajeva, nekom prije, nekom kasnije, anatomska struktura samoga lica. I upravo razmišljamo kod starenja uslijed spuštanja lica zbog gubitka potkožnog masnog tkiva. Povećava se razmak između donjeg kapka i obraza, te nastaje udubljenje u koži što stvara podočnjak. Lice zbog toga izgleda udubljeno u tom dijelu što daje dojam bolesti, umora i starosti. A glavna značajka mladog lica je punoća obraza sa minimalnim razmakom između donjih kapaka iz obraza. I upravo slabljenjem ovog dijela strukture samoga lica, lice se spušta prema ovdje dijele i onda se ovaj dio počinje puniti sa nekakvim masnim tkivom u određenom broju slučajeva i vi dobijete naravno sa izraženim vrećicama ispod očiju, izgledate puno starije, umornije i slična perspektiva. I mi kada razmišljamo zapravo kod ovih vrsta perspektiva, glavni uzroci su na prvom mjestu zapravo starenje. Vaši mišići i ligamenti s godinama postaju slabiji, što koži ispod očiju održava otežavanje masti na samome mjestu. Masnoće će se nakupiti ispod vaših očiju i učiniti da izgledate otečeno. I to je praktično prvi razlog zašto imate velike količine otečenog tkiva ispod očiju, specijalno nakon 35-40. godine. Druga stvar što je jako učestala, govorimo, kao što sam malo prije napomenuo, genetska predispozicija. Određeni broj osoba jednostavno ima genetiku koja uzrokuje ovakvu vrstu perspektive i tu malo ili zapravo ne možemo pretjerano utjecati toga tipa. Treća stvar što može uzrokovati vrećice ispod vaših očiju biti će alergije. Kada govorimo o alergijama, alergije možemo reći da upravo izlaganje alergenima dovodi do upale membrane sluzi u vašim očima. Dok također može pratiti iritacija, oticanje, samu svrbež. Još ako cijelo vrijeme imate svrbež očiju, doći ćete do razvoja još većih vrećica i natečenih očiju i to je jedan od onih perspektiva o čemu morate voditi računa. Ponekad, ukoliko imate problema s alergijom, imat ćete izražene podočnjake ili vrećice ispod očiju. Četvrta stvar što se često događa. Postoje određene vrste bolesti i oboljenja. I kao što sam malo prije napomenuo, kad imamo probleme s alergijama, onda njih prirodno rješavamo i rješavamo podočnjake ili vrećice ispod očiju toga uzroka. Dalje, često problemi hormonalnog tipa uzrokuju ovu vrstu perspektive. I to će se još češće događati kod žena, specijalno kada govorimo osobe koji su recimo trudne, trudnoće ili menstruacijske tegobe, čak možete imati probleme vezane za samu menopauzu. I posljedica svega toga zadržavate više tekućine u organizmu koji se može ovdje tako isto manifestirati. Hormonalne promjene, njih kada se iskontroliramo, vrećice ili podočnjaci nestaju. Dalje, jedan od glavnih uzroka može itekako biti problemi sa spavanjem. Ako nemate adekvatan san, često ćete rezultirati vrećicama ispod očiju i podočnjacima, zbog čega ćete izgledati slabo i umorno. Neki ljudi također mogu vidjeti vrećice ispod očiju zbog prekomjernog spavanja. I ono što možemo reći, jedan od onih čestih uzroka, tih podočnjaka, biti će prije svega, jako loš san. Rijetko ko će baš pretjerano spavati, a i to može uzrokovati, ali najčešće kronična nesanica.
I onda kada još dodate kroničan nedostatak bitnih nutrijenata koji čine zdravlje vaše kože, a specijalno ako imate kroničan nedostatak vitamina E, vitamina C i ako imate zapravo kroničan nedostatak vitamina D. Još određeni broj osoba ima problema sa, ajmo tako reći, disbalansom elektrolita. Specijalno kalija, natrija i magnezija u organizmu, to vam može uzrokovati ovu problematiku. Dakle, ako adekvatno i kvalitetno spavamo, mi najčešće podočnjake nemamo toga tipa. Ako ne spavamo, naravno to oni se mogu javiti. Isto tako kada razmišljamo o podočnjacima, postoji određeni broj bolesti koje su jako opasne i koje mogu uzrokovati otećanost. Prije svega su problemi sa srcem, problemi sa jetrom i problemi sa bubrezima. To su one jako opasne stvari koje potencijalno mogu uzrokovati zadržavanje tekućina u organizmu i oni se mogu nakupljati kao recimo otećanost ispod samih očiju. Dakle, kad riješimo neke od tih bolesti i ako su oni uzrokovali podočnjake, riješit će se i ova perspektiva. I dalje apsolutno razmišljamo previše natrija ili alkohola. Jedene hrane bogate natrijem također pridonosi razvoju vrećica ispod očiju i natečenih očiju. Jer sol potiče zadržavanje tekućine. Slično tome ne biste trebali piti previše alkohola, jer alkohol dehidrira tijelo i čini tkiva pod očima slabima i mlohavima. Dalje što možemo razmišljati, određene vrste tegoba mogu biti čak vezani sa samom štitnjačom. Ukoliko imate problema sa hipotireozom, dakle smanjenom funkcijom štitnjače, možete imati probleme sa podočnjacima. Opet kada riješimo ovaj problem, riješit ćemo i podočnjake ako je ovaj glavni razlog. Isto tako, određene vrste bolesti, specijalno samoga oka, mogu uzrokovati ovu vrstu problematike. Različite vrste problema sa okom mogu biti, specijalno nešto vezano uz nešto što se naziva konjuktivitis. Možemo isto tako reći da kronične bolesti sinusa mogu uzrokovati zagušenje u limfnom sustavu ili venskom sustavu. I ono što ćete vidjeti, biti će plava ili tamna boja ispod vaših očiju, jer vi prije svega imate problema sa samim sinusima. Dakle, sinusi se nama nalaze ovdje, kad imate crne tamne podočnjake, to isto tako može biti uzrok ovoga. Ako riješimo probleme sa sinusima, nestaće i podočnjaci. I zadnja perspektiva je jako interesantna. Rekao sam, pravilna hrana će smanjiti utjecaj podočnjaka u vašem organizmu, loša hrana to će definitivno napraviti, da budu puno gora perspektiva. Uzrokovati podočnjake ispod očiju. Ono što me zapravo htio reći, enormna količina onih hormona stresa, specijalno kortizola i adrenalina, može potencirati razvijanje ovoga tipa. Ja kažem, i ja kad radim sa mojim pacijentima, to se često zajednički vidi. Imate kroničan stres, imate kroničnu nesanicu i da ne kažem još zadnja perspektiva, prilično veliki broj lijekova, ako ih pijete na duži vremenski period, mogu uzrokovati oticanje ispod očiju i podočnjaka. Tako da imamo puno uzroka koji se mogu dogoditi, na njih se moramo adresirati ako mislimo liječiti. Nažalost, to često bude izuzetno teško uopće napraviti. A međutim, ako prepoznajemo određene vrste perspektiva, možemo u velikom broju slučajeva utjecati na ovo. Svi moji dragi gledatelji, da li vi imate podočnjake, na koji način se vi njih rješavate, komentirajte naravno da dole ispod videa.